amiga, no tenía que dejar de ser amiga, pero ya no era la confianza, ¿no? La confianza. Esa casa estaba en ¿En dónde? Putumayo, que es en Colombia. En Colombia. Okay, so the home that she was in Putumayo, which is in Colombia, somebody was promoted, and because that mother had the authority to close the center, she did, and that's what hurt her. That she would use her power to close it and not continue it. Entonces, como yo me sentía mal, She felt le bad, pedí un permiso so she asked for permission a la comunidad to the community, which is a para convent, que me diera libertad To give poder her liberty. trabajar en otro sitio, to get to work at a different site, somewhere else, sin tener esa presión ahí, ¿no? without having that pressure of being from Y the yo convent. vine al Instituto de Niños Ciegos So she came to the Blind Institute for Children a ver el niño que había dejado ahí, to see the little boy that she had left y there, ya no estaba. and he wasn't there anymore. Ya lo habían mandado para el Putumayo, su tierra, ya. They had sent him back to his homeland in Putumayo, Entonces me di cuenta and that's when I realized que en el instituto no había una persona encargada del internado. that's when she realized that there, at the institute there was nobody who was in charge of like Las bringing kids religiosas in. que había se habían ido. The religion, the sisters that were there. ¿Vale? Los niños que dormían ahí, o sea, el internado significa los niños que pasan toda la noche ahí. Sí. O sea, que No, están 24/7. Ya no tenían. No hay nada. No, en las acabaron monjas los solamente las las monjas. hacían como de día. Yeah, No había quien estuviera noche, por eso sacaban los niños. Oh, so their sisters would only stay during the day, so at night when any resident kids that were there at night were cared for. Y yo sentí, And I felt, ahí sentí que los niños dentro de la institución, that's when I felt that the kids in Estaban the institute abandonados. were being abandoned. Oh, yeah. porque había tres personas que se quedaban ahí con los niños, pero There were 3 people who were there, but I mean, I don't know. Like, el que se orinaba lo metían en una pieza. if a little boy like peed himself, they would just like leave him in his room. El que se poposeaba Hasta el otro peor día. todavía. And if, no. so if they went number 2, like they would leave it till the next day. Entonces en una piecita chiquita dormían 5 y 6, So in a little room, there were 5 or 6 kids porque las monitoras, o sea, la encargada del internado. because the one who was in charge Entonces yo there me wouldn't fui do al anything director, about it. So me she fui went al to the director y le director. dije, yo tengo un año de permiso. I have a year of permission to leave the ¿Usted me convent. permite que yo haga la experiencia aquí? Can you allow me to have my 1 year of liberty here? Y el hombre ciego hace así. Dio 2 puños en la mesa, fuertísimo. The blind man Y put his 2 dice que fists on ha the llegado table. usted como bajada del cielo. You came as in sent from heaven. Porque llevamos un año buscando a alguien que se haga responsable del Because internet. we've been looking for someone for a year Digo, to take "Listo, care aquí of the estoy." residents. Aquí estoy. And she's like, well, I'm Me here. dejaron. I'm Y entonces pedí Sí. ese permiso, después al año pedí otro permiso. So when the year después, was over, she asked for al another año year of pedí, permission. pedí otro And permiso. after year after that, she asked for another Después, ya no, después de 3 ya no se puede pedir más. After 3 years, Hay que you can't pedir ask 3, for more. entonces pedí 3. After 3 years, you have to ask. You can't ask for a year. You gotta ask for 3 years. So she asked for 3 years. We're at 6 now. Entonces, así en parte iban dañando a las monjas. So in part, usted. No, como que iban... Yo decía, bueno, pido el permiso, pero si a mí se me cumple el permiso el 15 de mayo, pues yo ese permiso lo pedía el 15 de mayo. Yo no estaba engañando, de todos modos. Pero mientras llegaba el permiso allá a España y volvía, pues ya venía en agosto o septiembre. Entonces todos esos meses los tenía de más. See, so like it started affecting the convent because, you know, she would leave on May 15th, but to go get her permission in Spain, but when she would come back, it'd be August. So between May and Después ya no August, me daban más the permiso institute wouldn't be there. y recurría a Roma. And she couldn't get permission from the convent anymore, so she had to go to Rome. Y el Papa me dio permiso. And the Pope gave her permission. Wow. En ese entonces
¿Qué Can't papa go fue? higher then. ¿Cómo se llamaba el papa en ese entonces? Juan Pablo. Juan Pablo. Oh, John Paul. wow. The second. ¿El Wow. primero o el segundo? Segundo, ¿verdad? Segundo, sí. So he gave her permission Y what? después to leave? recurrió otra vez a Roma. Que y le dio otra vez permiso le para quedarse, ¿cierto? Para hacer otro año. Estoy another year. dijo, ya 3 años. Roma me da por 3 años. Oh. Y después me repite otra vez por otros 3 años. So they gave her 3 years and then another Después 3 la years comunidad after that. Then the convent Pidió la dispensa mía. asked her to leave, like gave her. Y her- Roma le dice, o sea, el Papa, le dice, si mientras ella no pida la dispensa, no hay dispensa. So she asked for her release, Sigue right, from the perteneciendo a la convent. comunidad. No, The convent asked for her release from the convent, but Rome told them unless she requests her own release, we're not giving it to her. Wow. They're protecting her. Yeah, So the Entonces convent wanted to kick you out because you were a tuvieron rebel. las monjitas, basically. La comunidad la quería correr por ser rebelde. Ajá, sí. And you're still a rebel. después la Iglesia de rebelde. 3 months later. More. 3 months later. aquí no se puede hablar nada en serio. Que sigue siendo rebeldillos más que antes. Ah, sí. I see Es you. la superiora. Entonces, a veces uno tiene que obedecer Es la que manda. cosas que no tienen sentido. ¿cierto? Sometimes we have to do things that don't make sense. No Yeah. tiene sentido. At the Entonces, community. eso, In the y ya convent. cuando uno trabaja fuera, And when se da someone, más cuenta de esas cositas. yeah, sometimes in the convent you do things that don't make sense, and it isn't until you're on the outside that you realize those things. Entonces ya llegó un momento en que la comunidad me dijo, Valeriana, fuera o dentro. O fuera de la comunidad o dentro. So Deja the- todo aquello y So te the vienes. convent gave her an ultimatum. Valeriana, are you in or are you out? And she You said, can't be in bye. between. Entonces yo dije, Can't be lukewarm. fuera porque estoy dentro. Estoy sin lo que Dios. So she said, I'm out because I'm really actually inside. Claro, fuera porque estoy dentro. Estoy en lo que Dios quiere Está que en lo que- sea. She's like, I'm truly inside because I'm doing the Lord's will. My goodness. Y entonces me exigieron que escribiera la carta pidiendo la dispensa. Entonces pedí la dispensa de vivir en la comunidad filipense, pero no pido la dispensa ni de mis votos, ni de mis compromisos, ni nada de eso. Por eso me siento religiosa, porque el Papa así me lo aceptó. So the convent urged her to ask for her release, and she did release her Philippian community, but she didn't renounce her vow of like celibacy or su voto y ¿cuál fue el segundo? Voto de Pobreza, de castidad y pobreza. obediencia. So from poor, you know, Tengo, poverty. aunque tengo muchos hijos, pero tengo el voto de castidad. She's like, I got a lot of kids, but I still have stuck to my vow of chastity. She goes, because the Pope allowed me to do that. I didn't leave my order. I only left the one from the sisterhood. Well, what I think, esa, ¿verdad? what I think is that hermana, her whole life has really only had one jefe. Susan One boss. cree que en realidad usted solamente ha tenido un patrón en su vida. She agrees. And that's the voice. A mí That's me the dijeron- voice that she A mí me obeys. dijeron una vez, está desobedeciendo a la máxima autoridad. You Y are dije, disobeying the mi maximum respuesta fue, authority. para mí la máxima autoridad es Dios. But she responded with, the maximum authority comes from the Lord. Y que conste que quiero mucho a la comunidad. She's like, I love the Sé convent que and the hacen una labor muy community. They bonita, do a las lot of quiero good mucho. labor Luché para and que things. ellas se vinieran al hogar conmigo. Ella lo sabe. She es testigo, fought to son get them to testigos. the hogar, No but quisieron, they didn't want to. pero yo me sigo sintiendo filipense. But she still feels part of that. Y una vez Philippine que vino community. una general, vino aquí One of a visitarnos a la the biblioteca. like
Como Yeah, like la upper, mamá, yeah, like a superior, like one of the Superiora. Ah, the upper superior. mothers, yeah. Superiora Did de come todo. visit. Convencerla Se de que fue, regresara. se fue, salió diciendo todo lo que he visto But she left saying everything Huele I've seen. a Filipenses. O sea, huele It has a the comunidad aroma filipense. of that Y yo pensé que Philippian no vow. quiero. What's the Philippian vow? I'm guessing it's being Like it community. needs to be in the sisterhood Yeah, of yeah. a convent. It's being a part of brother, like the brotherhood if you're a priest, or sisterhood when you're a nun. Y lo voy a entrevistar yo con micrófono aquí puesto y con un máster y póngale con el maestro y máster. Claro, digo, Y eso es lo que yo sentí cuando entré ahora a su hogar. ¿Se acuerdan que le estaba diciendo? Que She cuando says that's what I entré que yo truly felt when sentía I a Dios walked into estaba allí. the God. Él está That God ahí. is Él está here. ahí. The aroma of the Lord is in this place. Está cierto. ¿Vieron a Nixa? ¿Saludaron a Nixa? No vimos a Nitza. ¿No ha bajado del cuarto? No, I didn't see Nitsa today. She wasn't out of her room. She No. says No ha bajado. Está en Is el she cuarto. she depressed? must be in her room. And then she always get late. Oh, she gets up. What is she, the queen? Can you ask him what the Philippian vow is? I'm And just curious. Adriana's muy alta now. Oh, Adriana. Adriana. Oh my goodness, Adriana. Right? That you're in Like, the part part of I watched her grow through I'll have to Google what it is because Enseña fotos. she just says it's in the convent. But You're a I think you know, like what are the vows that priests and nuns take? And then obviously it's poverty, celibacy. It was a family, and it was one. I think it was a family like he was looking for like to get an adoption and What that everything, means to her? and then I they would said ask her no. what specifically Ella lo añora y está difícil porque es muy grande ya. Oh, Pero ella es una niña That's the other oh, sister. that's heartbreaking. muy tierna, muy organizada, Lo que muy quieren, independiente. quieren comprender Sí. que ¿Nos puede explicar exactamente qué significa el voto de Filipense? No, es que no es un voto de Filipenses. ¿No Lo que es pasa- voto? No. They have a community that it's like a non-community, the a convent, convent. They call Filipenses. But every time you go to like you come to be a nun, you have those vows that you choose to do with God, or I mean to the service. Yes. And Una they are organización. Poverty, celibacy, Pobreza, and obedience. Obedience. But are there But other they are sisters? in Are there, there all other of them. sisters of what orders? There's So, other like, orders, right? It's not there's just like a Philippians. denomination. There's like the a order- denomination, so they have different things they focus on. Hermana, ¿cuál era el propósito de las Filipenses? Propósito The de purpose. Yeah. la misión de la filipense es la mission. juventud y niñez marginada. Por lo tanto, yo no estoy fuera de la congregación. Oh, okay. Porque ¿qué So, tengo yo en el hogar? ¿En qué trabajo yo? so she said that in her Exactly. order, their focus was youth and the Juventud y niñez marginalized people. marginada. And she Más goes, marginado so she que yo. goes, who am I helping in the hogar? She goes, I never left my congregation. Exactly. Because just keep. And then what order? She never left her order. Más marginado que ellos, que los niños que yo help. tengo. Who's more marginalized than the Necesita kids in the para hogar? darle de comer, para cambiarle el baño, para voltearlo, para... Yeah. Who's more marginalized than kids who can't eat for themselves or can't move for Absolutely. themselves? Entonces no estoy fuera, estoy dentro. She's not out, she's in. Además, cuando Dios pone una misión de alguna forma, hay que escuchar. Dios nos habla muy bajito a veces And when God gives us an order, para ver, like, para ver and si sometimes le He ponemos whispers it to atención, us, ¿no? but we need to listen. Y es He wants to see caprichoso if we porque listen. yo no estaba mal en la congregación, yo no estaba mal en la comunidad. She's like, I wasn't in the wrong in my inside of my order. I'm Yo gonna ask her estaba a muy question. bien y muy feliz. She's like, I was very happy. I was. Y yo le digo a Content. ella, Content. ustedes tuvieron la culpa, You guys had the. She's like, I told my community. porque You ustedes me guys, it was mandaron your al fault. Putumayo, donde You guys había are the ones who sent me to verdaderamente Putumayo, necesidad. where there was a need. Me sacan del Putumayo y yo pido un You permiso. took me out of Y me Putumayo and I llega, left. y me llega Valeriana, la niña. And Valeriana came. Me llega Valeriana, que es una bebé, era una bebé de escasamente 5 meses, no los tenía. She was Five Se months tomaba, old. se tomaba una onza de tetero.
no se calentaba por nada. She just would have a little ounce of milk. Tosía toda la noche. She would never warm up and she would cough all night. Y yo me puse un saco, She's like, I put a little vest to warm me her up. la abrigué y me acosté con ella y no tosió más. I laid down with her to keep her warm and she never coughed again. Lo que necesitaba era amor y calor. That's all she needed was love and Calor warmth. humano. Mamá canguro. Yo fui Kangaroo mom. hasta el año. Until her first Hasta el year. año la pude ir sacando de aquí. After Porque a year, she took her tosía out. toda la noche. She would cough all through night if she took her out of Valeriana her con vest. 5 meses, tú la acostabas, la tenías ahí y es como si fuera eso. No se movía para nada. She Un wouldn't niño de move. 5 meses At ya 5 months, patalea. babies are moving. Yeah. She's like, but she wouldn't move. If you put her No right there, tenía, she no wouldn't move. tenía vida ni para eso. Wow. Así es. Y a los 10 días o por ahí, la llevé al médico porque ella empezó a llorar, porque ni lloraba siquiera. At 10 days, she started crying, but she wouldn't cry before that. Wow. So I took her to the Desde doctor. aquí, las piernitas hacía así y lloraba. Her y little lloraba. legs would move. She would move her little legs and cry. Entonces yo dije, algo le pasa, ¿no? La There must llevé be al something médico, wrong. asamblea y le comenté. Dice, ¿y ella como era antes? Digo, no, ni se movía siquiera. Entonces me dijo así, síguela atendiendo y amando mucho, que la niña lo que necesitaba era amor y calor humano. And she said, No what do I tiene do? nada. He goes, there's nothing wrong with her. Era All she needs is reacción que human ella- love. And you're doing fine. Keep Está doing what you're doing. reaccionando al cambio. No el cambio este que hay ahora, ¿no? Yeah. El otro cambio. And you know what? And you've seen the changes in her. So Yeah. we keep going. We keep constructing, we keep loving. Lots of changes. Esa era la leyenda. And that's Y los Valeriana's niños, story. como era la única chiquitita que había, los niños, para que no se quedara solita por la tarde, mientras yo revoleaba por el instituto, decían, vayan y cuiden a la bebé. She would tell the other Entonces le kids. cantaban canciones de Navidad. She would tell the other kids that, hey, I need to go to the different rooms, but please take care of Valeriana, the baby. And so they would come and sing her Christmas songs. Así es. Wow. She has joy. Yes, she does. She has The joy. Valeriana. Valeriana has Spanish joy. Valeriana tiene gozo. Gozo Okay, español. I have another español. question. Voy I have another question. Y a ella le Many fascina que le questions. digan. Just make a list and we. My mind is thinking while she's talking. You said Muchas preguntas, that, haga una lista y miramos a ver cuál es. okay, you said that God told you something. How do you hear the voice of God? Usted dijo que Dios le dijo algo, pero no escuchó la voz de Dios. ¿Cómo es que sabía? ¿Cómo Supo escuchó que la voz era- de Dios? And ¿Cómo escuchó how que era la come- voz de Dios? Usted dijo que Dios le dijo algo. ¿Cómo escuchó? And wait, this is a Dios two-part question. habla- Wait, two parts. Falta la segunda parte. Let me write it. And how come there's so many deaf Dios people habla around you? Y que cómo puede haber tanta gente sorda alrededor suyo. sorda. ¿Cómo escucha la voz del Señor y cómo es que hay tantos sordos que no escuchan al Señor? Porque no se lavan los oídos bien. Because they don't clean their ears right. What is it? They don't clean don't their wash- ears right. Oh. We don't wash My our ears. sister used to say their ears are painted on. Chale, que me con los chistes. Dice Vicky que su hermana Vani le decía, es que solo tienen los oídos pintados. Okay, really, I'm serious about question number I one. hear Yeah, yeah, God. Dios habla a través de los niños. He O sea, speaks que through usted cómo kids. A mí sintió. Through para the el children. hogar, para el hogar me comenzó a hablar con los ciegos de allá de Putumayo. Que ya le comenté. For the vision of the hogar, he started speaking to me with the 4 blind people in Punto Maya. Y yo tuve un sueño, estando en el Putumayo. noviciado. Punto Maya. Yo tuve Wait, un I'm missing sueño, this, guys. What did she say? eso es un sueño, ¿no? Pero yo She's gonna lo relaciono con el hogar. She Tuve ese sueño, lo tuve 3 veces. had a dream Y 3 lo times. mismo, lo mismo. And it was the same dream every time. Que fue el Entonces, sueño. el sueño era, ¿no lo he dicho? She's like, I haven't said what the dream was yet. I just I said I had know, the they dream. keep talking, I can't tell me the dream! Well, Natalia said, don't worry, that's the preface to the answer. Yo soñé
con un angelito. Es un sueño muy infantil, ¿no? It was a very Pero childish que dream, Dios es así, ¿no? but that's how God is. Yo soñé con un angelito desnudo completamente. I dreamt with a Con little unos- angel who was unos 3 o completely in the 4 nude. años, 5. He probably had 4 or 5 years Y old, corría. and he ran and he ran. Y yo corría con las novicias detrás mía. Y ¿Novicia? corríamos. Before you Nunca began lo Oh, alcanzamos. and he Las kept novicias, running and running. las que estaban en formación como yo. Oh, okay. With all the other Corríamos nuns. y el angelito se perdía. Cuando uno va por un camino y el camino es derecho, cada vez se hace más estrechito, ¿no? More and more narrow. Yeah, when the straight Y eso me pasaba road a mí. becomes more narrow because it's so far out. Eso me pasaba a mí, que se perdía. Ya. She's like, she would Después lose them on the road. soñé ese mismo sueño en el Putumayo. So she had that same dream again. Lo mismo, Oh, pero ya she- no con las novicias, she sino had- con profesa, con religiosas ya, Oh, ¿cierto? so she had the dream first in the convent, just as she was like starting her order, and then she had the dream again when she was transferred to Putumayo. But she said the first dream was she was running with the pre-nuns, and then at the Putumayo she was running with the nuns. I mean, The ones that changed. already become Yeah. nuns at that point. Ya That ordenadas was the a- thing that ordenadas- changed. They were part of the Y el order. tercero. Y el tercero fue aquí en el Instituto de Niños Ciegos. ¿Y ahí con quién El corría? mismo niño no había crecido Oh. y además yo iba sola. Wow. See, the the transition only one was running. the pre-nuns, Ya nuns, no and eran then ni she las was alone. novicias ni las Alone. monjas, era Valeriana sola. Wow. Wow. Y ese sueño lo relaciono, Translate. Con Dios. Jeanette, don't lo get caught up in relaciono it. yo con el Evangelio. So she You got a had, job to do, girl. I know, well, I'm taking it in. So she had her third dream when she was at the Institute for Blind Children, and she was alone, completely alone, but only with Valeriana, which kind of, or just, oh, it was just her, Valeriana. So she meant running. So, like, if you transition, she was with the pre-nuns when she was a pre-nun, then she was with the nuns when she was a nun, and then when she was out here, she wasn't with the nuns anymore. So that's how she, kind of I have a understood that question. it's Okay, time to be good. We alone. love questions. Did you Otra ever pregunta. question God's direction? Did you ever say, ¿Alguna, What are alguna you talking vez about? cuestionó Le pidió dirección. o le preguntas pidió, de Dios. cuestionó los planes o la voz del Señor? Que diga usted, dudo. Es que Dios hace la voz que le da la gana. She goes, no, because God's voice does whatever it wants. Were you Ah, afraid? yo no No. era una. Ha dudado de la misión que Dios, digamos, le presentó. ¿Tuvo miedo? No, miedo no, sino que cuando hoy en día que hay tanta norma y en esta familia exige tanto que van a quitar a los niños, que se los van a llevar no sé cuánto, que la norma y más norma. She says, no, I'm not afraid. Even though the norm is changing and you see a lot of brokenness, like a lot of kids who, with broken families and just things are changing so much, she's like, I'm still not fearful. A veces los digo ya no más, Sometimes when she sees that brokenness, she goes, no more. cierro y listo. She goes, I want to close the doors and just, Pero uno mira alrededor y ve los niños. but she looks around and she continues to see the kids and she's like, I can't close. Voy a seguir adelante I'm hasta going to que keep going Dios me dé until God la fuerza. to continue as long as God gives me the strength. Well, you're pretty strong because we have to run to catch up with you. Dice que tiene mucha fortaleza. Hold on, sorry. Por- Remembering her when she Reminding was us, yeah. afraid because she forget it. Me está Pero él recordando. está diciendo algo. Dice Susan que tiene mucha fuerza porque nosotros siempre andamos corriendo atrás de usted. Pues sigan corriendo porque le queda que correr, ¿no? Well, keep running, because you gotta keep going. Ustedes no se Keep running the race. You guys can't stop. Que tienen que seguir corriendo atrás de corran porque hay mucho que correr, hay mucho que hacer. Keep en running, el keep mundo. running, because there's a lot to do in the world, especially in the world.
Usted es Una vez, un grande ejemplo para usted y el mundo. Para nosotros. una vez le voy a comentar con Rosita. She was afraid another time. Yo tenía a Rosita en el Simón Bolívar. Simón Bolívar es Hospital. un hospital. She had Rosita in a hospital named Simón Bolívar. Simón Bolívar es, ¿cómo le digo de lejos? Oh. En la otra punta de It's Bogotá. at the north. Like, Donde se like queda 1 Colín. hour and a No, no, half from más here. allá. Yeah. It's far away in the north. Further than where San we stay. Cristóbal, mucho más para Yeah, allá. yeah, it's like in the 200 Bueno, la cosa, something. Up in the en ese 200s. tiempo yo no tenía carro. At that time, I didn't have a car. I didn't even know you drove. No sabíamos que manejaba, conducía. Conduciera. No tenía. She's like, I didn't have a No car. tenía nada más que los buses que pasaban por She's like, only the buses that pass by. Entonces me llaman del So hospital they call me from the hospital y me dicen, la niña se está muriendo. and they tell me Rosita's dying. La niña está acabando. She's Si deteriorating. ustedes quieren If verla, you want to see her, véngase urgente. come urgently. Oh, wow. Como era comenzando el hogar, a uno And le that was daba at the miedo and that was at the beginning of que se starting muriera una Hogar, niña, un and she niño, had the fear of losing a child at the time. que se muriera un niño y dijera, mira, esto fundando y She ya was se están afraid to muriendo lose los children niños. at that time because she was still getting the hogar started, and she didn't want that, like, oh, El what's hospital the point of having kids? yo me demoraba 2 horas y media y 3 horas en llegar. It took her 2 to Pues 3 estaba hours allá to en la get otra there punta. because it was so far. Cerca de Chía. Y todo el camino fui pensando, si la encuentro viva, me paso por bienestar familiar y le digo que no me hago cargo de ella. The whole time getting there, she's thinking, if the Rosita's still okay, then I'm gonna go to like the wellness agency to tell them, hey, I'm sorry, I can't look after her anymore. La niña estaba conectada por todas partes. She was connected on every machine you can Los think of. ojos allá fundidos, la Her boquita eyes allá were para adentro, kind muriéndose. Lost. Y yo llegué, le cogí la mano. She had an intubation tube. She La held her niña hand con 3 meses, ¿no? with 3 months. Me aprieta la mano a She mí squeezes her hand y empieza a temblar, and como she queriéndome decir algo. starts to shake as in trying to communicate with her. Y yo sentí And I felt que la niña me decía, no me entregue. the little girl was telling her, please don't let me go or don't send me to the wellness La center. abracé con todos esos So I cables que hugged her tenía with every strength I could, y le dije, tranquila, and I told her, no te voy a relax, don't worry, I'm not vamos a going to leave luchar you. por la vida, I'm going to las fight dos, for your tú life, y yo. you and I. Y la niña comenzó a relajarse And she started to relax, the little girl, y a ponerse mejor, and she ponerse got mejor, abrir better, los ojitos. better. She started opening Llegó her un médico, eyes. se queda mirando The la doctor niña, came, me mira a looked at mí. the baby. ¿Usted quién es? She goes, Digo, no, so a who mí no are me you? gusta decir que soy la directora, ¿no? Pero She's en like, I un wanted to momento say I'm de the eso, pues, director of the en un momento de eso hogar, sí, but hay que decirlo. ¿no? Digo, soy la directora donde la niña está. sí le dijo. Sí. So she was honest and told him I'm the director Viene of otro where the médico que little girl is. seguramente este le habló, viene So otro another médico, doctor comes, probably that doctor told the other doctor y to lo come, mismo, and same thing, llega otro, and another doctor comes. y el tercero que llegó And me the- dice, no se vaya, The third doctor comes and tells her, actually, don't leave. no se vaya porque la niña ha tenido un cambio fuerte, Don't leave. apenas la ha sentido usted. Don't leave because the little girl has shown a Y lot of como a la changes since you semana, arrived. como And la a semana week me la later, traje. Ya and a vi. week later, they let her take her home. A Or la bring her semana me la home. traje. 1 Yo week. eso veo como esos milagros que Dios She hace. sees everything as like miracles of God. Yeah, Sí, His favor absolutely. en favor del Señor sí. And sobre su it's vida. beautiful to live your life where your eyes are seeing His hand every Ya, day. pues. Es bonito vivir la vida viendo las obras del Señor en todo lo que hace. Por eso es O tener no los una ojos obra fijos. mía, ¿no? Ni de ella ni de ella, no. Es una obra de Dios y que Dios nos ha puesto ahí. It's not Por something that eso es either más her or her have done. responsabilidad, porque Dios nos la entregó. Nos entregó esa obra. Entonces, La scripture. Dios La nos entregó La responsabilidad. de la He obra. gave us that responsibility. Así es.
A mí me daba mucho miedo al principio. I had a lot of fear in the beginning Recibí estos niños to receive these children, y que yo no tuviera que darle de comer And that I una wouldn't- comida que ellos necesitaban. and that I ¿no? wouldn't be able to give Especial. them the nutrition that they need, the type of food that they Y require. haciendo los estatutos, haciendo garabatos para hacer los estatutos, me senté en la capillita, allí junto a Jesús, al gerente, ¿no? She was Doing estatutos, like nutrition. the legal right document. documents that you have to do to say how it's This is- gonna work the hogar. Do it. Yeah. So as she was sitting down to write the legal documents to found the hogar, she was in the capilla, like the little chapel, with the boss, Jesus, Uh-huh. Le dije así, and I told the boss, Señor, aquí me Lord, tiene, you have me here, pero tú sabes el miedo que me da de la alimentación. but you know the fear that I Así have que for desde hoy, nutrition. tú te vas a encargar So de la from, despensa. so from this day forward, you are in De charge que of the la pantry. despensa no falte nada. That we would never go hungry or Yo me lack encargo de food. repartir. He's like, pero I tú will make de sure traerlo. to spread it, but you need Y to de provide verdad the que- food. y de verdad que eso es uno de los milagros. And he has done that. That is one of the biggest Eso es miracles uno de here. los milagros. Wow. Grande. I Big love it. miracle. Yeah. Porque a veces ha venido comida hasta para repartirle a los empleados. Because sometimes we've had so much food, we could give it to the employees. Wow, that's Al beautiful. principio, At the al beginning, principio había jardines comunitarios, there were community jardines en gardens. casas. Que ustedes conocieron. The community gardens that you guys might have seen. Oh yeah, up on the roof of the clinic, they're Y building llegaba, community y llegaba gardens. para eso. Yeah, I love it. It's a Y great llegaba idea. para los niños y para mí, o sea, Yeah. There was enough for the kids and myself. Yeah. sí. Eso es uno de los milagros grandes. That's one of the biggest miracles. God's provision of food. Otro de los milagros Another miracle. y de miedo que uno pasa, And y from cuando fear uno that we pasa el kinda go miedo, through. después tiene que decirle, Señor, perdóname. And after we go through Porque, fear, we have to Señor, ask for perdóname forgiveness. Lord, porque sorry. no confío en ti. Sorry ¿no? for not O sea, believing. son los I've been momentos there que for a not uno trusting. se le olvida de que el gerente está ahí. We forget that he's the boss. Yeah. Entonces, a Valeriana, cuando chiquitica, la encargada de la comida, le empacaban en un termo colada. So in the beginning, when Valeriana was a baby, Y the le nutritionist empacaban colada de plátano. it was a banana smoothie in a thermos. A mí se me olvida que tú estás traduciendo. Sí, no se preocupe. Siempre se le El señor me ayuda a escuchar. Abrí los oídos bien. Scoot over so I you can said, hear her. no, well, it kind of helps to be a little away. So she Entonces, goes, como era de plátano y el plátano se sienta. but since it entonces was lo mueven, banana, it would kind of, separate. Yeah, go brown. Yeah. Yeah. So you'd ¿no? have Y to shake it. le llenaron el biberón de colada, de esa colada. So they filled her baby bottle with that smoothie, banana Y smoothie. me dice la chica, hermana, el termo está roto. And the lady tells her, I'm sorry, but the thermos is Eso broken. es peligroso. That's claro. dangerous. Vidrio, Oh, it's broken because it's glass. It's dangerous. vidrio, y bueno. Digo, corre que la niña está tomando eso. Hurry, because the Sube la baby señora, is pero drinking yo it me right fui now. detrás. Dice, no, ya se lo tomó todo. So she runs to tell them, hey, don't give Voy- her the smoothie. The bottle's Voy- broken. It has glass. She had already finished the bottle. Oh wow. Y yo me encomendé ese día a la fundadora de la Filipenses. Se La, convenció. eso es una La que fundó. santa Sí, o su fundó her order, but Yeah. so she convenció Como- as in like she went to go speak to her. Like, no, fue a hablar con como ella. como ¿Fue ella se médico? puso como en sus manos, se puso como en su, como cuando tú pides algo a Dios, como pongo esta Mamá, petición por en tus favor. manos, por favor ayúdame. Pero a la hermana, digo, a la- super- a la monjita, a la monjita. So Pero she- muerta ya, ¿no? oh, Que la so consideramos santa. see, so in that moment, she kind of gave this to her superior mother had already passed at that point. So with this urgent matter, she kind of gave it to her. She prayed in Yeah, her she sainthood, in her name. She just prayed did. like, I Cuando give you yo this llegué- burden because this baby just might have drank glass. Cuando yo llegué a la niña y So vi when que she se got había to the tomado baby- todo el tetero,
y que dentro del biberón había pedacitos más grandes que no salieron. So she did see that in the baby bottle there were large glass pieces that hadn't gone through the, the little. Dije, Madre Dolores, Nipple, en thank tus manos está la niña. And Lord, the baby's in your hands. Oh, la madre. So she goes back to praying to her Saint Mother Superior and goes, she's in your hands. I don't know how much of the small glass she might have consumed. Yo en mi adentro decía, ¿la llevo al hospital? I was wondering, Yo should I take misma her to the decía, hospital no, or no la not? llevo. I don't know. No le va a pasar nada. I'm thinking about this. No, maybe I shouldn't take her to no the le va a hospital. pasar. She'll be fine. She'll be fine. Volví otra vez. And then pero again, no no, le va I a should pasar take her. nada. I should take no her. la llevé al hospital. But I didn't take her to the Por hospital. miedo a que me dijeran, la mataste. But she was out of fear of the hospital saying, what did, you killed her. She was, Tuvo toda una semana She had a- echando she la had a caquita, whole week echando vidrio. passing glass in her stool. Y ese polvito que suelta el termo. ¿no? And the little powder that the thermos Yeah. releases. Cada vez menos, ¿no? Cada vez A menos. little bit less, a little En bit el less. pañal se le ponía el En sol her- y se veía todo. In the diaper, you would see all of it. Y como al año And a year later, llega un médico al hospital. a digo, doctor comes to the al hogar. instituto, al hogar. A doctor comes Y to digo, doctor, the hogar a year later. si un termo se parte If a, y so she se le da biberón a So un she niño, tells the ¿qué doctor, pasa? so if the ¿Ha thermos pasado breaks, algo? Digo, if no. the thermos breaks and a baby is given that, quiero just saber. curious, Pero what quiero would saber. happen? And he goes, whoa, what, did something happen? And she goes, I'm just curious. Just in case. Just in case. Pero yo tenía la plena confianza en Dios que no iba a But pasar. I had complete faith in the Lord that nothing was going to happen. Y no pasó, ahí está. And nothing happened. There she is. You guys saw her today. Pero son cosas que... Hay otra That's a historia very muy protected. importante de ella cuando casi se le ahogó la niña. There's another Un momento story. de miedo. There was another fear story. Pero defendió. And the It's faith a in the miracle Lord. story. Se me ocurrió decirle a los profesores, porque no los llevamos I had the a la idea. laguna de Tabio. Let's A take los the niños kids to ciegos. Laguna Otario. The lagoon. Hay Otario unos termales. Lagoon. There's some thermal hot springs. Oh. Entonces, listo, todo el mundo feliz. porque Hey, let's go, íbamos field por allá, trip. ¿no? Everyone's happy. Y se ahogaron dos, And 2 kids drowned. ahogadas. Like, drowned. Como estos salieron del agua. Una como esto, y la otra, más o menos como esto, debajo, como esto. De color. Oh. negra. Oh, so one the- died. the They color. died, and one kid came out black, and the other one like pretty much got Empiezan red. los salvavidas, había dos, el de la piscina, más uno que llevaba Some con lifeguards nosotros. came, and some Comienzan a lifeguards that we darle brought. They a CPR, reanimarlo, ¿no? auxilios. A darle el auxilio, nada, y todo el mundo así. Everyone's giving them Todo CPR, mundo and así. everyone's just in shock Yo watching también, ¿no? because nothing's happening. Cuando Including estos myself, I'm in muchachos a shock. un mismo tiempo hacen así, no hay nada que hacer. So Y yo then vi a las someone comes niñas and says, "There's negras. nothing we can do." Las uñas me las clavé aquí, She carved del her grito nails que into le her di al hands. Señor. Al Señor hay que gritarle de vez en cuando. We sometimes Sí, have to o yell sea, at the Lord. porque como estábamos así pendientes. How y él que is it tenía that we eso en were sus watching manos no hacía everything, nada. and then he had the kids, and didn't do Didn't do anything. anything. Le grité y le dije, Ay. Señor, pero a grito, ¿no? I yelled at Tú him. no puedes hacerme eso a mí. You O sea, can't do this to me, Lord. tú no me puedes dejar ir al instituto con dos niños menos. You can't let me return to the hogar without 2 kids. El Tú eso instituto de no los me lo niños. puedes Oh, todavía hacer. estamos en el instituto de los niños ciegos. Sí. That was Oh, this is another- actually back at the Institute of Blind Children. She's like, I can't go back to the institute without 2 kids. Yeah. Y comienzan esas dos niñas a un tiempo a echar agua. And one of the little girls starts throwing up Both. water. Or Both. both Oh, little wow. girls at the Echar same agua. time. Entonces, Start claro, throwing la their water ponen out. de lado. So they Y empiezan bring a them to echar their agua. side so they can Yeah. continue to pour out the Wow. water, and the water just keeps Cuando coming out. terminaron de echar el agua, When they stop y yo la puse de pie, vomiting water y and la trying vi to de stand pie them up, caminando, they started Oh, standing my. up, walking, se me ocurre decir, vamos al hospital. and it occurs to me, oh, let's go to the O hospital. sea, eso de no reaccionar antes, también lo veo como cosa de Dios, porque Dios quiso mostrarnos
Es un milagro. She goes, I feel like God used that to Porque si la llevamos al show His hospital no vemos ese miracles. milagro. No. Because she goes, No lo she vemos. goes, if they hadn't drowned, we would have never seen the Lord move that way. Y yo entré por el hospital, se me ahogaron dos niñas, yo les llevaba de las manos. So Pero me now, ahogaron next dos on, niñas, from se me now on, I ahogaron would dos hold niñas. on to them. Y los médicos, el de la camilla, el otro con no sé qué, el otro médico, la enfermera, todo el mundo corriendo y pasaban delante mía, yo qué sé, para lo que iba. Y se devuelven porque no vieron a nadie. ¿Dónde están las niñas? Se dirigen a mí, que era la que gritaba, ¿no? Digo, estas dos. The doctors come Hacen over los médicos running así. to figure out what's going on, and she goes, Hacen these are los the two médicos little así. girls Sí, that drowned. Just not Venga, too long venga, ago. señora, venga, venga. Traiga a las niñas y venga usted. A mí me dieron una pastilla, no sé para qué. Una pastilla, she goes, they gave me a pill. I don't know for what. Para calmarme. Maybe to calm me down. Tranquila, no se preocupe. Relax. Las niñas no tienen nada. The girls are Le vamos a fine. hacer radiografía. There's hicieron nothing, de but todo. we'll scan them, No se x-rays, preocupen, las niñas no everything. tienen ni una gota de agua en los They pulmones. don't have a single drop of water in their lungs. Wow, ¿Ah? it's amazing. Eso para mí fue Milagro. milagro, es un milagro. A miracle. Yo tengo cantidad de milagros que me han She goes, I have a list of miracles. y que hemos tenido que gritarle, ¿no? And there's been a lot of times where I haven't had to yell at the Lord anymore. Hay un obispo que me llama de vez en cuando There's a bishop para que ore por él, por cualquier to situación. pray ¿no? for him. Dice, por favor, grítale que tú que eres capaz de gritarle, porque yo The no soy bishop capaz. calls her and goes, can you please pray to the Lord? Yell at him, because I know he listens to you. And I can't yell at him. Grítale. Yeah. He says, I can't yell at him, but you can. I can't yell at him. Porque la ley de los humanos tiene que estar por encima de la ley de Dios. Why does human law have to be above God's law? No. No, no tiene por qué. It doesn't have to be. ¿no? We'd like to think it is, but no. Yeah. Los políticos creen que su ley es más alta que el Sí, Señor. los pero en políticos realidad no. creen, y Pedro también. Those are Pedro. Pedro. Our president. Pedro. Yes, oh, Pedro, the president, thinks that Pedro is too. presidente. Yeah. Pedro Trump? No. La ley de Dios tiene que estar por encima. Y si uno no tiene fe, pues la ponemos por abajo. The Lord's Depende- law is above, but depende unless we también put de la our fe de faith in uno. it, we diminish his law. So my next question: Su siguiente pregunta. Otra pregunta. So, what does okay, the let's go to future look like for you? What does the future look like for you? What are you seeing in the future? ¿Qué ven el ¿Qué es su futuro? visión? En el futuro, Sí, su visión para el futuro. la visión del futuro es, siempre lo he dicho, trabajar mientras she's haya always said it. niños que lo necesitan. She always says it, but it's to keep working while there's kids to work for. Sé que siempre los vamos a tener los pobres, ¿no? Y I los- know that there y will los always be enfermos, poor pero and there will always be sick. ese es el fin, seguir luchando That's por ellos. always to fight for the poor and the sick. That's our calling, Por eso le digo our que work. ustedes tienen que seguir tras mí, ¿no? But that's why you have to continue. Corriendo After detrás. behind, you gotta chase me. Que no, Run after que me. no nos cansemos. And don't get tired. Oh my gosh! No hay que cansarse. Nope, don't get Y no hay tired. que jubilarse, ¿no? And don't retire. But I think she means from the Lord's work. Not our work. Not man's work. No. She retired 4 days ago. Se jubiló, pero del trabajo del hombre. Que no retirarse del trabajo de Dios, no. Empieza el trabajo del Ah, Señor. de lo otro sí se puede pensar. Yeah, you can retire from your other work. Porque I got a blessing from Dios hermana quiere to también retire. Other things to do. Dios quiere a las personas pensionadas porque así trabajan Because y trabajan gratis porque tienen la entrada. God likes it when people retire from their other job because then So they can work and they can work for free and work full time for free. That's good. That's good. Oh my Para no goodness, pensionarse así tampoco hay que. Wow. that's Thank you. fun, Wonderful. beautiful. I had a dream once years ago, Susan like tuvo un sueño hace when I muchos first años started to think about God and cuando seek Him. al principio que empezó a pensar en el Señor. And I was a waitress in a restaurant at that Era time. mesera en un restaurante. I was 18. Tenía 18 años. And my dream was that I was at the restaurant Su sueño era que estaba en el restaurante and I was going around serving coffee to people. y les daba café a todos los. And I went around to the corner and Jesus was sitting at a table. Fue a la esquina y encontró a Jesús
En And la I- mesa esperando. ella estaba sirviéndole café a todos sus. And I was so surprised to see him there. Y le sorprendió de ver a Jesús ahí. And I asked him, Jesus, what are you doing here? Sí, le preguntó Le qué hace preguntó aquí. eso. Sí, exacto. What she said. And he said, I came so you could serve me. Vine para que usted me sirviera, Para que tú me sirvas. para que tú me sirvas a mí. So I asked him, do you want some coffee? Entonces, ¿quieres café? In my ¿Gustas dream, café? I asked him. And then it kind of like evaporated, but I never Y se forgot. le fue y luego se acabó el sueño, pero nunca se lo olvidó. así But I fue. never forgot. He said, serve me. Que nunca se le olvida que Dios le dijo, sirve. Porque ella estaba en la cafetería, trabajaba en la cafetería y estaba en la esquina sentada. O sea, ella está haciéndole café a todos en Y una ese sueño esquina. te En queda una marcado para esquina. toda la vida. And Anna thinks that dream marked your life, or marked you for life. Yes. I mean, I'm that crazy kid that belongs to Jesus, Soy una loquita, una hija loca por el Señor, but he still likes me. pero todavía me quiere. Es bueno ser loco. He loves the crazy ones. It's important The ones que that will jump before they're thinking even. Like how big the jump is. Y es bueno estar loco porque la gente lo ve loco y uno puede hacer todo lo que quiera, ¿no? Porque como está loco. It's good to be crazy because people look at you and if you're crazy, they go, well, they're crazy. You can do whatever you want. Yeah, you get away with it because you're crazy. Dice Susan, es importante ser loco porque brincamos y ver qué tan profundo es. Tomás brincamos. Thank you so much for sharing with us. Muchas gracias por compartir. Ella es valeriana, la niña. Valeriana, hablando de Valeriana. La conocí. Valeriana. La conocí ayer. Ella es la inspiración. La inspiración. ¿Necesita ayuda? No. 5 meses Says y ahora no. pues tiene No la conozco todavía. Oh, no sabía que estaba ahí. Okay. Sale para hablar italiano en televisión. She's watching the tablet. Oh my goodness. So operas in the tablet. Have you seen Jessica? Have you gone into her? Oh, I'm Anybody want some coffee? No, but we, Oh, We wow. want to see the clinic. well, we as you viendo. Is it too late to So see the when we see the clinic? clinic, we have things at in Valeriana's office, in Hermana's office. Oh yeah.